Sa digos ang pinaka-the best, pamasayrohan og pedicab. Kung kugihan lang jud ka og dili ka arte sa init og kapoy, kaya kamo adlaw og 1,000. Basta magkugi lang jud ka og maswertehan sobra pasamot. Nagsarili nimo na pedicab, maong nakasulti ko ana, kay nakatry naman ko bisan bago pa ko nagsugod og pamasayro. Kadtong 2013, nakaundang lang ko atong 2015 to kay nagdrive kog Vanyo B Express Davao Cotabato akong biyahe, pero wala ko nagdugay. After 2018 to 2019, nag-family driver ko. Iundang lang ko atong 2020 kay nibalik na pod kog drive pedicab hangtud karon, pero ang pinakaganahan, nako ang mamidekab kay wala kay amo pwede ra kakauli-uli sa balay matulog. Mo wad-wad kag buntag kutob alas 9 ug maka-income kag 500 uli kag balay pahulay, balik kag hapon alas 3 or alas 4, biyahe na pod kutob alas 7 to alas 8 depende nimo og ganahan ka. Pwede pagyud ka ka rest day bisan unsa na adlaw. Wala kay amo na bantayan, walay magbuot sa imoha ug kanus-a ka mo biyahe samot nagsarili nimo na pedicab ug nag-arkila ka pwede ra nimo taplan. Ang adlaw pahulay kalaag-laag kauban ng pamilya. O di ba okay kaayo?